9 मई के जो मुकदमे हैं उनकी ज़मानत के एक और तारीख के लिए पेश हुए हैं। जो तरीके इंसाफ की ज़ाहिर है मौजूदा लीडरशिप है, उसको तो लग्जरी है कि वो लंदन कनाडा जा सकते हैं, हम लोग सिर्फ अदालतों में ही आ सकते हैं। तो यही हमारी वोकेशन है कि हम अदालत के अंदर यहाँ पे जो है वो सालों से खज्जल होते रहें, जबकि जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप है उसको ये लग्जरी है कि वो लंदन कनाडा में जाके अपनी फंडिंग करती रहे। बहरहाल जो भी ये तो एक हालात हैं, उसके मुताबिक मामला चल रहे हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर जो एक बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में एक तसव्वुर ही किया जा सकता था कि अमेरिका भी हमारी साइड के ऊपर हो, चीन से भी हमारे ताल्लुकात मुतासर ना हो, सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ हो और ईरान से भी हमारे ताल्लुकात मुतासर ना हो। ये पाकिस्तान के अंदर एक रेयर मूवमेंट है इंटरनेशनली, और कि हम एक ऐसी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में खड़े हैं जहाँ पे ये सारे ममालिक पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर भी हम एक जो पॉलिटिकल वोटैलिटी है, पॉलिटिक्स के अंदर जो एक तूफ़ान मचा हुआ है, उसको हम थामते और थोड़ा थम करके नीचे ला कर वो थोड़ा तूफ़ान थमता और हम टेम्परेचर नीचे लेके आते, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक लगे कि एक इतनी बड़ी जब कुव्वतें पाकिस्तान के साथ हैं खड़ी बाहर, तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई सुकून है। अगर पाकिस्तान के अंदर रोज़ ये लगेगा कि सुकून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल बरपा रहेगा, एक सियासी तूफ़ान बपा रहेगा, कौन पाकिस्तान में इसके बावजूद आप देखिए ना कि बैनुल-अक़वामी इतनी कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर इंपीरियल कॉलेज का भी आपने देखा, जो एक माशाल्लाह पंजाब हुकूमत ने जो है वो एक ड्रामा रचाया और बाद में शर्मिंदा होना पड़ा। कोई देखे पाकिस्तान में इस वक्त बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट, बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान से तो जो बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं वो पैकअप कर रही हैं, जा रही हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो हुकूमत है, जिन्होंने यकीनी तौर के ऊपर बैनुल-अक़वामी कामयाबी समेटी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इन कामयाबियों को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वक्त आया है पाकिस्तान में कि इसको, कल सुहेल आफरीदी साहब ने जो नए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदाराना बात की है। देखें, एक तो एक सूबे का वज़ीर आला जो 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हुआ हो, आप उसे जेल में अपने लीडर से मुलाकात ना करने दें, ये वैसे ही कितनी तौहीन है उस सूबे के अवाम की। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि माइंडसेट क्या है। और अगर आपने उसके बाद उनको देखा हो, उसके बावजूद जब अदालत का 3 रुकनी अदालती बेंच ने उनको ऑर्डर किया, वो नहीं मिल सके, इसके बाद उन्होंने फिर कहा कि इमरान खान और हम मुज़ाकरात के हामी हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मुस्बत बात थी सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से, और ये वो चीज़ें हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आपके पास 2 चीज़ें हैं, या आप इंगेजमेंट करेंगे या आप तरीके इंसाफ को, सुहेल आफरीदी को पुश करेंगे कि वो आपके ख़िलाफ़ एक और मूवमेंट खड़ी करें। आप इंगेजमेंट करें, क्योंकि अगर दोबारा इस वक्त मूवमेंट का माहौल जो बनना शुरू होगा, उसके नतीजे में तरीके इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा और ये टेम्परेचर फिर अगले 1-2 साल नीचे नहीं आएगा। जो अकल की बात है वो तो ये है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी, बाकी तमाम तहरीके इंसाफ के लोग भी और ख़ुद इमरान खान भी कह रहे हैं इंगेजमेंट होनी चाहिए। इस इंगेजमेंट के मौके को इस वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अगर चाहे हुकूमती वज़रा ने कहा कि वो एप्लीकेशन दे तो हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, ये देखिए ये बातें ना करने वाली हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली कुछ करना है तो बुशरा बीबी को बनीगाला शिफ्ट कर दें, इससे टेम्परेचर नीचे आएगा। आप इमरान खान को जो है वो अगर उनसे बातचीत करने से पहले बुशरा बीबी की जो बेल है उसकी हेयरिंग कर ले, उससे टेम्परेचर नीचे आएगा। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, और पॉलिटिकल वर्कर जो तरीके इंसाफ का है, वो तो दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तो अपनी लीडरशिप उसको नहीं पूछती, हुकूमत जो है उसके पीछे पड़ी हुई है, और उसके बाद ज़्यादातर लोग गरीब तरीन लोग हैं जिनको अपनी लीडरशिप ने भी जो है वो त्याग दिया है, उनके तरफ कभी कोई नहीं गया। इवन जो सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा है, इनकी क्या हैसियत है पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग में? कोई हैसियत नहीं है। ये जो किराए के ऊपर लीडरशिप आप PTI में मौजूदा जो है वो लाई गई,
اس سے پی ٹی آئی کا بحران تو بڑھ رہا ہے لیکن ورکرز کا بحران بڑھ رہا ہے. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا ورکر جو جیلوں میں ہے وہ تنہا ہے, جو یہاں پہ ضمانتوں پہ آ رہا ہے وہ تنہا ہے اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے دوسری طرف پاکستان کا ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے, تو اس لیے میرے خیال میں انگیجمنٹ از دا اونلی وے فارورڈ. ٹمپریچر نیچے لائیں تاکہ ہم جو بین الاقوامی کامیابیاں ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کر سکیں. تھینک یو. دیکھیں ٹی ایل پی کے اوپر پابندی صرف موجودہ حکومت نے نہیں لگائی. 2021 میں جو عمران خان کی کابینہ تھی اس نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے. تو اگر ایک جماعت جس کے اوپر 400 یا 450 قتل یا لنچنگ کا الزام ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ, وہ دیکھیں سیاست نہیں کر سکتے. اگر میں سیاست کر رہا ہوں اور میں نہتا ہوں اور میرے مقابلے میں بندوق والے نے آنا ہے تو دیکھیں میں کیسے سیاست کر سکتا ہوں. تو سیاست کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو آرمڈ گروپس ہیں, جو مسلح متشدد جتھے ہیں, ان کو سیاست میں جگہ نہ دی جائے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان فنکشنل ہوتا اور اتنا ڈس فنکشنل نہ ہوتا جتنا اب ہے تو یہ جماعت تو رجسٹر ہی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اس کو سیاسی مقاصد کے تحت اس وقت رجسٹر کرایا گیا اور اس کے بعد جن کو جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر کھول دیا جاتا ہے جب دل ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے. پیشی کے دوران مریم نواز صاحبہ نے ان کے اوپر الزامات تھا کہ انہوں نے نیب کے آفس میں حملہ کیا ہے. آج ابھی جو ہے عدالت سے خبر آئی ہے کہ ان کو جو ہے باعزت بری کر دیا گیا, خراج مقدمہ کی درخواست دی گئی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہ بھی جو سیاسی کیسز ہے رجیم چینج ہونے کے بعد آپ کے کیسز کیسے ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ سارے جو مقدمے ہیں, مریم نواز نے جو پتھراؤ کیا تھا نیب کے اوپر وہ تو ویڈیو ریکارڈڈ ہے. مجھے امید ہے کہ جب اخراج رپورٹ ٹی وی چلائیں گے تو تھوڑی ضرورت یہ بھی کریں گے کہ ساتھ جب مریم نواز نے پتھر مارے تھے وہ بھی ساتھ چلائیں گے تاکہ دونوں طرف پتہ ہو. اب یہ کہنا کہ وہ واقع ہی نہیں ہوا, بس جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. تو ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے مقدمے ہیں یہ تو سراسر جعلی مقدمے ہیں. ان کو تو یہ تو 1 منٹ نہیں چل سکتے. جس دن ججوں نے یا ریاست نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے, 9 مئی کے جو مقدمے ہیں ان کی ضمانت کے ایک اور تاریخ کے لیے پیش ہوئے ہیں. جو طریقہ انصاف کی ظاہر موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو تو لگژری ہے کہ وہ لنڈن کینیڈا جا سکتے ہیں, ہم لوگ صرف عدالتوں میں ہی آ سکتے ہیں. تو یہی ہماری ویکیشن ہے کہ ہم عدالت کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ سالوں سے خجل ہوتے رہیں, جبکہ جو طریقہ انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ لگژری ہے کہ وہ لنڈن کینیڈا میں جا کے اپنی فنڈنگ چنڈنگ کرتی رہے. بہرحال جو بھی یہ تو ایک حالات ہیں اس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. میری نظر میں پاکستان کے اندر جو ایک بین الاقوامی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, لیکن اب پاکستان میں ایک تصور ہی کیا جا سکتا تھا کہ امریکہ بھی ہماری سائڈ کے اوپر ہو, چین سے بھی ہمارے تعلقات متاثر نہ ہوں, سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ ہو اور ایران سے بھی ہمارے تعلقات متاثر نہ ہوں. یہ پاکستان کے